Challenge natin ngayon ay spaghetti challenge, okay? Okay! Panalo ng 300 pesos. Ang talo, may 50 pa rin. Yung drawing na yan is brought to you by Chris. Si Jollibee at si McDo. Jollibee daw, saka si McDo. Ready na? In 3, pakita muna yung pentel pen. Papaikutin nyo yun dyan na hanggang sa maubos. Itataas nyo pag okay na. Okay? In 3, 2, 1, go! Unang manok. Focus, focus, focus. Focus, focus. Yan. Ayusin yung ayusin yung spaghetti. Baka mabulunan si Si McDo. Si McDo. Bibigyan mo agad ng tubig yan, isang drum. Oh. Si McDo, iharap mo si McDo. Nakagilid. Si McDo. Go! Ayoko ka. Ayan. Okay na. Pantay, halos pantay lang. Oh. Okay. Focus. Konti na lang. Pantay lang, pantay. Balance. Balance lang, Balance lang. Hindi pala panalo na siya. Nawala pa. Panalo si Nalo. Panalo. Nagamin pinalo. Angat mo. Tapusin mo. Yan, okay. Panalo si Nala. 300. Next. Ready na. In 3, 2, 1, go! Ando, bilis ng kamay. Si Divina. Hindi ito papatalo kahit lalaki daw kapartner. Lalaki dito. Lalaki rin pala si Divina. Ano pangalan niya dati? Divino? Go! Focus. Nakapokus si Divina. Divina pa dyan, di ba? Tayo mas marami na yung side. Mas marami. Talaga kuya, panalo tayo sa side. Tali mo kayo kay side. Ay, gagi. Yun na pala. Sutang man ay. Ako. Focus. Go, Divina. Focus on mid goals. Huwag mong guluhin. Naalmin. Yan, focus lang. Konti na lang. Parehas lang, Parehas lang. Uy, parehas lang. Parehas din sila ng damit. Kasi sila daw talaga tinadhana. Divino at Sai. Yan na. Konti na lang. Ayusin nyo. Konti na lang. Ayan, Konti na lang. Angat nyo. Yay! Nauna siya! Angat nyo. Yay! Nauna siya! Panalo si Divina para sa akin. Panalo si Sai. 300 Sai, 300. Okay. Next. Ready na. JP sa Ron. Ready, get set, go! Pag nangalahati na sa kanyo, galawin yung yung pasta. Spaghetti. Nakakamay ng spaghetti. Kasi umuwi. Ay, ba't ka tumatawa? Oo. Ayun na, nauubos na si Jollibee. Go, Jabi! Nauubos na yung ni Jollibee. Pwede ka niya, kuya? Ano naman talaga? Ano ba naman mas madaling niya? Nalab ko yan sa mga. Marami pa? Uy, sumasabit baka sumama.
Lumapit ka, JB, masisira. Tumalayo ka. Yan, konti na lang, konti na lang, konti na lang. Konti na lang. Konti na lang. JB na. JB. Wait. Nireview ko. Sabay lang kasi parehas may nakalaylay pang konti na yarn. So, ibig sabihin, parehas kayo panalo ng 300 pesos. 300. Okay. Ay, next. Ready na, Micah saka Chris. Ready? Go! Dalawang kamay gagamitin, Micah. Dalawang kamay. Yan, dalawang kamay, Chris. Yan, goods. Yan. Pag medyo nabubulunan si Jollibee saka si McDo, tulungan. Yan, ayusin yung pasta at baka masuka. Hindi man lang bumanga. Busog lagi si Jollibee. Hindi po paulit. Pantay lang, pantay. Balance. Yan, okay. Pantay lang, pantay. Wala pang lumalamang. Yan na, magkakaalaman na. Yan na. Sinisilip. Si Chris, focus lang, focus. Sino kayo mananalo? Nakakulay black or nakakulay itim? Ay, baka nakakulay, dilim. Brown. Nakakulay brown daw. O, yan, Konti na lang. Yung kamay. Konti na lang. Angat. Tapusin. Panalo si Micah. 300, Micah. 300. Jollibee. Ayan, nag-drawing niyan si Chris. Ready na. Heart saka incest. In 3, 2, 1, go! Yeah. Nag-moment. Pwede pa lang. Basta dalawang kamay gagana. Dalawang kamay. Ginagawa niya. Dalawang kamay, okay lang yan. Ano tinuturuan? Ikaw. Ang bilis. Ano na ito yung makto? Okay lang. Hindi ko pa matulungan. Bawal magpatulong. Tulungan. Sasawakan pa naman. Bigyan mo. Igalit mo. Focus pa? Parang bago sa'yo na heart. Kunyari, nag-aagaw Isipin- pa ng Isipin nyo na lang, hinihila nyo yung tigi 1,000 pera. Go! Maubos kayo ng pera. Yan na! Malapit na si Jollibee! Malapit nang pumayat si Jollibee! Yan na, si McDo! Magpapakulot na daw, magpapatuwid na daw ng buhok. Grabe yun ah. Kaya mas Jollibee, baka naman. Ayan na! Mananalo na si Jollibee! Ayan na! Wala, hintay niya po. Manalo si McDo! 300. Next. 3, 2, 1, go! Ayun na. Ayusin. Yan, pag medyo may ayusin nyo. Yan.
let's go. Alam mo, Ay! Wala, nabulol na. Nabulol na. Go, 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 go. Let's go, let's go. Konti na lang, konti na lang, konti na lang. Konti na lang, konti na lang. Yes, Ken. Love you, Ken. nice one! Hindi, tuloy-tuloy pa rin. Panalo si Louie, panalo si Louie. Next, next. Ready na. In 3, 2, 1, go! Aika versus Elaine. Angat niya para makita. Yan. Very good. Yan, okay. Sabay, sabay. Sabay kamay, sabay kamay. Dalawang kamay. Elaine, yan. Go, goods. Goods, goods. Dito tayo magkwento. Go, go. Movie! Dalawang kamay, dalawang kamay. Dalawang kamay, Elaine. Yan. Mabilis pa rin si Aika. Bilis pa rin siya ito. Kaya pa yan, kaya pa yan. Dalawang kamay. Go, Ate. Apatin mo na, asama mo na yung paa. Oh, baka mabulunan na. Baka mabulunan. Baka kailangan niya ng tubig. Wala na, lumayo na si Elaine. Wala na. Galing ni Aika. 300. Next, 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 next. Ready na, last na yan, last na yan. Diyan, saka ano, diyan o. In 3, 2, 1, go! Diyan malalaman kasi mahilig silang mag-saranggola. Yan, yan. Parehas mabilis, oh. Parehas mabilis. Parehas mabilis magpaikot. Ito may matulog. Parehas mabilis magpaikot. Magpaikot. Magaling magpaikot. Parehas magaling magpaikot. Ayusin niyo yung pasta. Baka mabulunan. Yan, ayan, okay, okay. Goods pa, goods. Busog na yun, kanina pa yun. Oh, nangunguna si kulay red, yung buhok. Wala palang buhok si ano. Jollibee. Yan, mananalo dyan kulay puti. Parang puti. Parehas palang puti. Ayan na, focus. Pantay lang, pantay lang. Piling ko yung may lipstick. Balance, balance. Ayan na, nangunguna na yung isa. Alam ka naman dalawa. Gusto ka. Ginandahanan niya pa. Uy! Ayan, galing, manalo si Jeno. 300. Bye-bye.